Halo teman-teman, pagi. Yuk, yang lainnya diajak lagi ya. Masa ini baru ada 13 nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih pada semangat gak nih learning campnya? Yuk pada on cam yuk. Kita tunggu ya. 5 menit lagi lah. Raihan aman. Masih semangat Raihan? Yuk, ajak lagi yuk. Yang lain di grup. Kita tunggu ya yuk pada on cam. Halo Ali, Ilham. Gimana nih? Masih pada semangat? Masih Kak, Alik lagi di kelas. Biasanya Lagi Alik di di ruang kelas? tamu, Alik sekarang di kelas. Oh, Iya, jadi di teman-teman di asrama sini Ali. kami lagi, Di iya asrama. kami di asrama. Oh, oke. Tadi Alik Banyak. habis senam. Jam setengah 8 tadi sampai jam 50 lah, 7.50 senam. Terus habis itu Oh, apel jam 7 sih tadi Kak. Terus jam 8 stay here. Ini banyak juga teman-teman yang lagi belajar juga di sini. oh, berarti itu yang learning camp juga atau beda? Yang learning Enggak, camp mereka juga. enggak, mereka belajar sendiri. Ah, oke. Besok kita juga senam ya. Oh, oh iya. Serius, aku enam. Iya, besok kita senam. Jadwalnya besok senam. Oh my god. Ini Ya. Kak. Iya. Ih, kenapa? Teman-teman dari mahasiswa juga kan ada 4 nih. Kemarin tuh ada 3, tapi ada yang gantiin gitu loh. Jadinya Iya, 4. iya. Mana ya? Oh, pada mencar-mencar kemana-mana. Mereka tuh, tau gak sih Kak, mereka pengen ikut juga gitu loh learning camp. Padahal kemarin aku Pengen juga, apa? adik udah pengen ikut learning camp juga. Oh, ada yang pengen. Tapi mereka kemarin keburu gak daftar, ada yang gak lolos gitu. Oh, iya, iya, iya. Mungkin bukan rezekinya ya. Nah, jadi teman-teman nih yang udah keterima, yang masih malas-malas nih Zoom-nya ya tuh teman yang lain tuh masih ada yang pengen gitu ya learning kayak apalagi nih UTBK, SNBP sebentar lagi kan udah pada dibuka ya. Yuk ajak lagi yuk di grup yuk. Masa baru 17 nih dari 50 orang nih. Masih pada tidur kah? Yuk, ajak lagi ya di grup yuk. Faruk nih pakai baju sekolah, mau sekolah Faruk. Lagi sekolah, Kak? Oh, lagi sekolah. Berarti aman tapi ikut learning camp. Iya. Oke, oke. Bentar ya, 2 menit lagi kita mulai lah. Minimal ada setengahnya lah ini, nggak ada setengah-setengah nih. Yuk teman-teman ajak lagi di grup. Yuk boleh ya. Kalau mau minum, minum dulu sambil sarapan ya. Aku mau nanya, minggu kema ya minggu kemarin murojaahnya gimana tuh? Sampai apa surat apa? Mengikuti kelas 2 3 atau gimana? Pas kemarin. Ayo, ada yang masih ingat nggak murojaahnya? Ikut kelas 3, Kak? 23. Oh, Kalau dua nggak salah tiga. mereka Yasin. Oh, oke, oke. Berarti kita entar. Ini baru ada 19. Kemana nih ya? Pada izinkah atau gimana ini teh?
Ya, biar nggak lama gitu meskipun ada 19 orang nih yang baru join. Semoga nanti ada yang join lagi ya. Aku mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Waalaikumsalam. teman-teman pada on cam. Yuk biar kelihatan nih pada semangat atau enggak. Masa hanya Ilham, Sahla kemana nih? Cuma ada backgroundnya aja. Masa ada Depi, Ali, Faruk nih yang lain mana nih? Yuk pada on cam ya. Nah, sebelum memulai learning camp hari ini, khususnya memulai kelas virtual morning hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga learning camp hari ini berjalan dengan lancar, kendala teman-teman jaringannya aman. Oh iya, teman-teman kalau yang kemarin udah ngisi belum yang terkendala untuk kuota, nah teman-teman boleh ajukan ya. Itu boleh untuk semua ya, maksudnya teman-teman ajuin aja, nanti itu masuk langsung ke e-wallet atau rekening masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada yang terkendala sama kuota, jaringan, nah teman-teman boleh ajuin ke learning camp gitu ya, ke beasiswa perintis, nanti insya Allah bakal ada gitu ya untuk biaya kuota atau internetnya. Nah, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga learning camp hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai ya. Berdoa tidak pernah selesai. Yuk, mari kita mulai murojaahnya. Mau dipimpin siapa nih? Nah, nanti mengikuti yang lain. Berarti kita surat Asura bener nggak? Bener nggak nih? Kita surat, ya Asyura bener nggak teman-teman? Takutnya salah. Suaraku jelas nggak? Yuk mau dipimpin sama siapa? Aku lagi halangan nih. Alik, mau Alik? Alik lagi nggak sholat kak. Oke, siapa nih? Depi, Depi. Depi, Ya, yuk Depi. mulai sekarang. Mulai ya surat Asura. Benar kan teman-teman? Boleh Ya, Depi ya. Yuk Depi mulai aja. Nanti yang lain mengikuti ya. Yang gak halangan wajib on mic, on cam. Yuk, boleh Depi Mulai langsung. sekarang. Ta'uzama jam'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ain sadaqa. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa aliyul adim. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن Amin. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو هو الغفور الغفور الرحيم والذين الذين اتخذوا من دونه أولياء الله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم أنت عليهم بوكيل وكذلك وكذلك أوحينا إليك أوحينا قرآنا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن ومن حولها حولها
وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله الله لجعلهم جعلهم ولكن يدخل وهو ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الحكيم ما في واحدة السماوات ما لهم من ولي ولا من نصير يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من اتخذوا ولي من دونه ولا نصير أولياء الله هو اتخذوا من دونه وهو أولياء على كل شيء والله هو الولي وما هم به الموت من وهو شيء على كل شيء أنت فيه ذلكم الله ما ربي اختلفتم فيه وخلق من شيء فحكمه الله لا الله أن ربي خوف توكلني يوم ولا ريب فيه فريق فريق في الجنة وفريق في جعل النار لكم منها وجعلهم أمة واحدة يدخل من يشاء في الرحمة يزرعكم فيه ليس كمثله شيء من ولي وهو ولا السميع نصير البصير أم اتخذوا من دونه خالق أولياء السماوات والأرض وهو يبسط الذي الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل قدير شيء وما عليم اختلفتم فيه شرع خلق شرع من من الدين شيء ما سوى والصالح لمن يشاء الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين إليك وما وصينا به ولا إبراهيم تتفرقوا فيه وموسى وعيسى كبر على أقيموا الدين المشركين ولا ما تفرقوا تدعوهم إليه وبعد الله يبتغي إليه من يشاء ويهدي إليه من ويهدي ينيب إليه من ينوب وما تفرقوا إلا من بعد ما بما جاءهم جاءهم العلم بغيا بينهم بينهم ولولا كلمة لولا سبقت كلمة إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين من ربك إلى كتب من أجل بعدهم مسمى لفي لقضي بينهم مريب فلذلك فأدوا واستقيم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم لفي شك مريب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ذلك فلا وأمرت لأعدل فالذين اتخذوا من دونه أولياء وحافظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وإلينا يوم الجمع لا ريب الذين فيه فريق يهاجون في في الجنة الله وفريق ما في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي الله ولا الذي نصير أنزل الكتاب بالحق أم حجتهم اتخذوا من دونه والميزان وما أولياء يدريك فالله هو لعل الولي وهو الساعة يحيي الموت يستهزئ وهو على كل بالذين شيء لا يؤمنون قدير بها وما والذين اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت الذين وإليه أنيب فاطر ذلك السماوات والأرض جعل الله لكم من الذي يولد أنفسكم أزواجا ومن الأنعام من يشاء أزواجا وهو القوي يزرعكم فيه ليس كان كمثله يريد شيء حرث وهو الآخرة السميع البصير له مقاليد السماوات كان والأرض يريد الذين حرث رزقا يمارون لمن يشاء ويقدر
لفي وما ضلال لفي الآخرة من نصيب على في كل ضلال أم لهم والصابين آذان هو الذي أوحينا إذا إليك نجم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن ولولا أقيموا الدين كلمة ولا تتفرقوا فيه يزيد حرس كبر فإن على الظالمين المشركين ما لهم عذاب جئتكم أليم إليه ترى الظالمين الله مشفقين يجتبي إليه من مما يشاء ويهدي يسيء إليه بهم من ينيب والذين وما آمنوا وعملوا تفرقوا إلا من الصالحات بعد ما جاءهم جنات العلم بغيا جنات لهم من بينهم يشاءون لولا عند كلمة ربهم سبقت من ذلك ربك هو من الفضل أجل مسمى الكبير لقضي ذلك بينهم الذي فإن الذين أورثوا لولا كلمة من بعدهم لا إلى الذي يبشر يستحيل الله عباده الذين فلذلك فادع وعملوا واستقم الصالحات كما أمرت ولا لهم تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ومن وأمرت يشتري لأعدل حسنة من بينكم يجد له الله فيها ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا يقول ترى وبينكم الله الله يجمع بيننا فإن وإليه الله المصير يحكم على ذلك الذي يبشر الله عباده الذي وحقوا بكلماته إنه الذين عليم يهاجون بذات في الله الصدور من بعد ما هو استجيب الذي له يقبل التوبة حجتهم عن داخلة عباده عند ربهم ويغفر وما قربى عليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب والذين بالحق آمنوا والميزان وعملوا وما الصالحات يدريك لعل الساعة قارب يستعجل بها وآخر لهم الذين لا عذاب يؤمنون به شديد يشاء الله يشفقون منها ويعلمون خمسة أنه الله الحق من قال فلا الذين يؤمن الذين يمارون في كافرون الصلاة وفي ضلال بعيد قال لما الله يحب وهو الذين الذي يقبل يعلم التوبة بإذنه وهو ويرزق من الذي يشاء ينزل الغيث من وهو بعد القوي العزيز ما كان يريد حرث الآخرة نزده في حرثه الذين وما كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها به وما له في الآخرة من نصيب أم له لهم كتاب شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب صدق أليم الله الظالمين مشفقين مما كسبوا وما وهو واقع تكون بهم منذرين والذين آمنوا وما وعملوا لهم الصالحات في روضة الجنة إنه لهم ما يشاءون عند ربهم يسير ذلك هو الفضل الكبير آيات ذلك الذي والذي يبشر الله ذلك عباده الذين الكتاب آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى وما يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كاذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم لهم بذات كتاب الصدور وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرين لهم عذاب شديد والذين ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء هو الولي الله بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث ما من بس بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة مسلمة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وأنك
أنتم أصابكم من مصيبة الله فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين وما لكم من دون ولي ولا نصير يشاء يسكن الريح فيزلن راكدا ومن آياته الجواري في إن البحر كالأعلام في ذلك لآيات فيزلون رواكد لكم على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فأما الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا إذا شاء قال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين مختلفون كبائر الصغيرة هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفسوا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين بخلهم ينتصرون وجاءوا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه يحب الصالحين. Boleh ya pada on mic lagi ya. Yuk, masih ada waktu sampai jam 8.40 ya. ولمن انتصر بعد ولو بسط الله الرزق ما لعبادهم في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إنما السبيل على الذين يظلمون من خلق الناس السماوات والأرض غير الحق أولئك لهم عذاب عليم الذي جعل لكم خاف الأعلام على يسكن الريح ويجعلون حزم الأمور ومن يضلل الله فما لكل صبار في قرية من مدينة بعده وترى وإقام الظالمين الصلاة إنا وجدنا آباءنا فما لهم وإنا من على أولياء آثارهم ينصرونهم من مقتدون دون الله قال ومن أولم وعد جئتكم الله بأحدى وما مما يكون وجدتم صبيا عليه استجيبوا آباءكم لربكم من قبل قالوا أن إنا بما يأتيكم أرسلتم به عذاب يوما كافرون ما لم لكم تكن من منهم ملجأ فانظر كيف يومئذ كان وما لكم عاقبة من ناصر المكذبين فإن وإذ أعرضوا قال فما إبراهيم أرسلناك لأبيه عليهم حافظا وقومه إن عليكم إنني إلا براء إنما مما نذبح تعبدون إنكم إلا أنفسنا الذين كفروا به وإن كفروا تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم وجعلوا فإنهم يقولون وجعلها كلمة لله ملك باقية السماوات في والأرض عقبه يخلق ما لعلهم يشاء يرجعون
يهب لمن بل متعت يشاء إناثا ويهب لمن يشاء هؤلاء الذكور وآباءهم أو حتى يزوجوهم جاءهم ذكرانا الحق وإناثا ورسول ويجعل من مبين يشاء عاقما ولما إنه عليم جاءهم الحق قدير ثم قالوا فرض هذا من إلينا سحر الله إنه وإنا به لوحي أو من كافرون وراء حجاب أو وقالوا يرسل لولا رسولا نزل فيوحي هذا بإذنه ما القرآن يشاء على إنه رجل عليم من القريتين حكيم عظيم وهم يقسمون وكذلك رحمة أوحينا ربك إليك روح نحن من قسمنا أمرك بينهم ما كنت تدري معيشتهم ما في الكتاب الحياة ولا الإيمان الدنيا ولكن جعلناه رحمة نورا إنهم قوما بعد درجات نهداء من إبراهيم يتخذ بعضهم وإنك بعضا لتهدي لصراط سخريا مستقيم ورحمة ربك صراط خير الله الذي له مما ما في السماوات وما في يجمعون الأرض ألا إلى الله ولولا أن تسير يكون الأمور الناس أمة في واحدة الأرض يخلق لجعلنا ما لمن يشاء يكفر بالرحمن يخلق ما يشاء لبيوتهم يشاء سقوفا من يهب فضة لمن ومعارج يشاء عليها يزهرون ويهب ولبيوتهم لمن أبوابا يشاء وسرورا عليها ويزوجهم يتكئون ذكرانا وزخرفا وإناثا وإن كل ويجعل من ذلك لما متاع يشاء الحياة الدنيا عنده عليم والآخرة عند ذلك ربك خير بأن إنا جعلناه وأبقى قرآنا ومن عربيا يعش لعلكم تعقلون ومن يعش وإنه عن لفي ذكر أم الكتاب الرحمن ولدينا لعلي يقيد حكيم له شيطانا أفنضرب عنكم فهو الذكر له صفحا قرين أن كنتم وإنهم قوما مسرفين ليصدونهم وكم عن أرسلنا من السبيل نبي في ويحسبون الأولين أنهم وما يأتيه مهتدون من نبي حتى إلا قومه إذا يستهزئون جاءنا فأهلكنا قال أشد يا منهم ليت بأسا وما بيننا بمثل وبينك بعد الأولين المشرقين ولئن سألتهم من فبالصوت خلق السماوات والأرض تسجدون ليقولن خلقهن يومئذ العزيز ينظر العليم أنكم في العذاب الذي جعل لكم الأرض مهدا مشرقون وجعل لكم فيها سبلا أفأنت لعلكم تسمع تهتدون الصم أو والذي تحمي نزل من من كان في السماء ماء ظلال فجار مبين فأنشرناه فإما به بلدة نذهبن ميتا بك كذلك فإنا تخرجون منتقمون تخرجون والذي خلق ذلك الأزواج الذي كلها وعدناه وجعل لكم من وأرناكم الفلك فإنا والأنعام ما عليهم تركبون مقتدرون لعلكم فاستمسك لتستووا على ظهوره ثم وإليك تذكروا نعمة ربكم في إذا صراط استويتم عليه مستقيم وتقول سبحان وإنه الذي لذكر سخر لك لنا هذا وما ولقومك كنا له وسوف مقرنين تسألون فإنا إلى ربنا واسأل أرسلنا لمنقلبون من قبلك وجعلوا من له من عباده رسلنا جزءا أجعلنا إن من الإنسان الرحمن لكفور مبين آلهة أم اتخذوا يعبدون مما ولقد يخلق الناس أرسلنا نوحا وأشفاكم بآياتنا بالبنين فإذا إلى بشر فرعون أحدهم بما وملائه ضرب للرحمن فقال مثلا إني ظل رسول رب وجهه مسودا العالمين وهو كظيم فلما أولم جاءهم ينشأوا في الحياة بآياتنا وهو في إذا الخصام غير إذا هم مبين منها وجعلوا الملائكة يدعون الذين هم عباد الرحمن إناثا وما نريد من خلق السماوات والأرض من أختها وليقولن خلقهن وأخذهم العزيز العليم بالعذاب الذي جعل لعلهم لكم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر قالوا يا أيها الساحر شهيد ادع لنا خلقه ربك بما عهد عندك فحدثوه ما إننا يفعلون لمهتدون وقالوا لو ولو شاء كشفنا الرحمن ما عنهم عبدناهم العذاب إذا ما هم لهم بذلك من ينكثون علم إن هم إلا ونادى يخرصون فرعون في أم قومه أتاهم قال كتاب من يا قبله قوم فهم أليس به لي ملك يمسكون مصر بل قالوا وهذه إن وجدنا الأنهار آباءنا تجري على من أمة تحتنا وإنا على آثارهم أفلا مهتدون تبصرون أم لنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد كم أرسلنا من قبلك في ولولا قرية من ألقي نذير عليه إلا أسورة قال من مترفوها ذهب أو وإنا وجدنا جاء آباءنا معه على أمة وإنا على ملائكة آثارهم
مقتدون قال واستغفر أولئكم قومه بما فأتوا وجدتم عليه آباءكم إنهم قالوا كانوا إن بما قوما أرسلتم به فاسقين فانتقمنا فلما منهم فانظر كيف آسفونا كان عاقبة انتقمنا منهم المكذبين وإذ قال وقتلناهم إبراهيم أجمعين لأبيه وقومه وجعلناهم سلفا إننا براء ومثلا مما للآخرين إلا ولما ضرب الذين ابن كفروا مريم فإنه مثلا يهدي إذا قومك وجعلها منه كلمة يصدون باقية في عقبه وقالوا لعلهم يرجعون أآلهتنا بل خير نفعت أم هم ما هؤلاء ضربوه وجاءهم لك حق إلا جاءهم الحق جدلا ورسول مبين بل هم فلما قوم جاءهم الحق قالوا خصمون هذا إن سحر هو وإنا به إلا عبد كافرون أنعمنا وقال يا عليه بني إن هذا وجعلناه القرآن على مثلا رجل من لبني القريتين عظيم إسرائيل أهم يقسمون ولو رحمة ربك نشاء لجعلنا قسمنا منكم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ملائكة في الأرض ورفعنا بعضهم فوق يخلقون بعض وإنه درجات لعلم ليتخذ للساعة بعضهم فلا بعضا سخريا تمترن بها ورحمة واتبعون ربك خير مما هذا صراط يجمعون مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما ولولا أن جاء يكون الناس عيسى بالبينات أمة قال واحدة قد لجعلنا لمن جئتكم يكفر بالحكمة بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ولأبين ومعارج لكم بعد عليهم الذي يظهرون تختلفون فيه فاتقوا والدين الله وأطيعون وزورا عليهم إن الله يتكئون هو ربي يذكرك وربكم وإن كل فاعبدوه ذلك لما هذا متاع صراط الحياة الدنيا مستقيم والآخرة عند فاختلف ربك الأحزاب من للمتقين بينهم ومن يأت عن فويل للذين ذكر ظلموا الرحمن من عذاب يتخذ له يوم شيطانا عليم فهو له هل قرين ينظرون إلا الساعة وإنهم أن لفتنة تأتيهم بغتة آمنين وهم لا ويحسبون أنهم يشعرون مهتدون حتى الأخلاء إذا جاءنا يومئذ ليس بعدهم بيننا وبينك لبعض بعد عدو المشرقين إلا فتلك القرية المتقين ولا يا ينفعكم اليوم عبادي إذ لا خوف ظلمتم أنكم عليكم في اليوم العذاب ولا مشتركون أنتم أفأنت تسمع تهزمون الصم أو الذين تهوي آمنوا الأذن ومن كان في بآياتنا وكانوا ضلال مسلمين فإما نذهبن ودخلوا بك الجنة فإنا أنتم منهم منتقمون وأزواجكم أو تحبرون نرينك الذي يطاف وعدناهم فإن عليهم عليهم بصيحات يحفظون من فاستمسك ذهب بالذي وأكواب أوحي إليك وفيها إنك ما على صراط تشتهيه مستقيم الأنفس وإنه وتلذ لذكر لك الأعين ولقومك وأنتم وسوف فيها تسألون خالدون واسأل وتلك من أرسلنا الجنة من التي قبلك من رسلنا أورثتموها أجعلنا بما من دون كنتم الرحمن آلهة تعملون يعبدون ولقد لكم أرسلنا فيها موسى فاكهة بآياتنا كثيرة إلى منها فرعون تأكلون وملئه فقال إن المجرمين إني في رسول عذاب رب العالمين جهنم فلما خالدين جاءهم لا بينات يفتر عنهم إذا هم وهم منها فيه يضحكون مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فما نريهم من آية الله أكبر من جاءنا أختها بقرية وأخذناهم عليها ربك بالعذاب لعلهم قال إنكم يرجعون وقالوا ماكثون يا أيها لقد الساحر جئناكم بالحق ادع لنا ربك ولكن بما عهد عندك أكثركم إننا بالحق كارهون لمحتدون أم فلما أبرموا كشفنا أمرا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فنادى فرعون في يحسبون قومه قال يا قوم أليس لي ملك سرا مصر سره وهذه الأنهار ونجواهم تجري من بلى تحتي ورسلنا أفلا إليهم تبصرون أم أنا يكتبون خير من هذا قل الذي إن هو كان مهين ولا للرحمن يكاد ولد فأنا ولا أول يكاد يبين العابدين سبحان رب ولولا السماوات ألقي والأرض عليه أسورة من ذهب عما أو يصفون جاء معه وذرهم الملائكة يقولوا يا مسويا متى فاستخف يلاقوا يومهم فاستخف الذي قومه يوعدون وهو فأتوه الذي في إنه كان قوما السماء فاسقين إله وفي فلما الأرض آسفونا إله
وهو فاستغفرناه الحكيم العليم فأغرقناهم السفهاء إلى أجمعين وتبارك مساكنهم فجعلناه الذي له الخلق ملك ومثل السماوات وهم للآخرين والأرض وما يعلمون بينهما وعنده علم ولما ولئن الساعة ضرب سألتهم لهم وإليه من علماء ترجعون خلقهم إذا ولا قالوا يملك فيقولن الله الذين خلقه يدعون فأنا من دونه وقالوا الشفاعة إلا من شهد وقالوا بالحق أئنة كنا هؤلاء وهم خيرا قوم أم هو لا ما يؤمنون ضربه لك يعلمون إلا ولئن جدالا سألتهم بل من هم قوم خلقهم فسوف خاسرون إن هو إلا عجب ليقولن الله أنعمته وجعلناه مثلا فأنا لبني يؤمنون إسرائيل وكليه يا ولو ربي نشاء إن لجعلنا منكم هؤلاء ملائكة قوم في لا الأرض يؤمنون يخلقون فاصبرهم فإنه وقل لعلم سلام للساعة فسوف فلا تمترون يعلمون بها صدق واتبعون الله هذا العظيم صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه واتقوا الله وأطيعون كيف كان عاقبة إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Alhamdulillah. Gimana teman-teman udah beres 2 surat? Udah Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, karena udah ya murojaahnya, kita langsung aja biar nanti ada sesi tanya jawab. Boleh yang mau perkenalan? Nah, untuk kedepannya boleh ya pada on cam, pada on mic ya, pada saat murojaahnya. Atau mau nanti aku tentuin nih, misal per minggu ini 5 orang, minggu depannya 5 orang gitu. Kalau teman-teman masih pada nggak on mic gitu ya. Soalnya barusan cuman sedikit yang on mic-nya teman-teman. Tolong diperhatiin lagi. Aku maklum kalau yang cewek gitu ya, kalau lagi berhalangan. Boleh yuk yang mau perkenalan tuh Tazkia sama Farea. Mau siapa dulu nih? Tajkinya lagi di jalan katanya. Yuk, Farea mana nih? Halo Kak, Udah kedengeran siap? nggak sih? Ini aku Kenapa? dulu Kak. Ini aku dulu. Iya, Ya. oke, Jadi aman? aku izin share screen ya Kak. Iya, boleh. Yuk, teman-teman pada on cam yuk. Biar kelihatan nih, masih pada semangat atau enggak nih. Udah kedengeran belum? Udah kelihatan belum Kak? Udah aman, aman. Ini aku mulai aja ya Kak. Ya, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Faria Nias Nancy. Bisa dipanggil Faria, Nias, atau apapun deh. Nah, aku tinggal di Jakarta Timur. Aku sekolah di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Terus tanggal lahir aku itu 27 Oktober 2007. Oke. Nah, ini ada hal-hal yang aku suka. Aku suka baca manga, manhwa, terus nonton anime, K-pop. Sebenarnya aku suka semuanya. Nah, terus ini aku suka dengerin lagu dari Hindia, Peace. Ini tahun lalu sama tahun kemarin aku juga nonton ini Hindia. Terus aku suka martabak coklat kacang manis, coklat kacang susu. Nah, ini ada bikin fun fact. Aku cat lovers. Terus yang poin kedua, ini sebenarnya aku klarifikasi duluan. Kan nama aku Variania Sulawesi. Sebenarnya aku bukan dari orang Nias, guys. Jadi aku orang Jawa.
Lalu slide selanjutnya. Nah, ini ada pengalamanku. Aku itu ikut organisasi tuh cuman ada di lingkungan sekolah, jadi aku nggak ikut organisasi yang lain. Nah, ini pertama kali aku dilantik eh, IPM. Karena aku kan sekolahnya di Muhammadiyah, jadi tuh OSIS di situ tuh dipanggilnya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, aku tuh menjabat sebagai anggota di bidang PIP atau pengkajian ilmu pengetahuan. Ini tuh bidangnya tuh cuman ngedit video atau jadi pasti. Terus aku ini pertama kali aku ikut ini jadi panitia vokasi atau kalau di sekolah umum tuh biasanya disebutnya MPLS. Nah, aku ini jadi PJ kelompok gitu. Terus ini waktu hadir ke acara ulang tahun IPM yang ke-63 itu di Taman Mini. Nah, terus ini waktu apa jadi panitia 17 Agustusan, ini aku jadi eh, dokumentasi. Terus yang ini tuh aku ikut panitia cup. Jadi sekolah aku itu kayak ngadain lomba gitu. Lombanya itu bisa diikutin oleh SMP atau SMA dari sekolah lain gitu. Nah, ini tuh aku di kreatif, jadi kayak ngedit-ngedit gitu. Ini waktu di sini tuh waktu apa namanya? Waktu aku ngedit karya cuman ini kurang kurang bagus gitu soalnya aku minim ide terus sama temanya itu kayak sempit banget gitu soalnya kayak dino terus digabungin sama komik terus tuh harus pastel gitu disuruh sama ketua pelaksananya terus lanjut. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihanku itu aku mudah paham materi terus kata teman-temanku itu aku rapi terstruktur sama teliti. Cuman kekuranganku itu aku juga gampang lupa materi terus aku introvert jujur aku gugup gugup banget sih. Terus aku pemalu. Oke lanjut aja. Nah ini ada Dream University. Nah eh, impianku itu aku masuk ke teknik UI cuman itu kayaknya jadiin pilihan di SNBT aja jadi aku nggak akan milih SN, milih UI di SNBT lanjut. Nah ini udah selesai cuman ini ada ideku mungkin yang mau mutualan terus sama saluran aku ini kadang aku share langsung gitu di sini kalau mau mutualan gitu boleh. Ini udah sih Kak, gitu aja dari aku. Oke, makasih Variani. Boleh teman-teman ada yang mau tanyain gak nih ke Variani? Yuk, berarti dan kamu tuh asalnya dari Jawa. Ini aku dari Jawa Kak. Oke. Yuk, yang mau nanya. Boleh teman-teman. On cam dong Varia bisa nggak biar kelihatan nih. Biar kita kenal gitu. Soalnya aku belum pakai kerudung. Oh, oke. Coba dikerudung dulu ya. Bentar. Yuk, yang lain. Ada yang mau tanyain gak nih ke Varia? Tadi kamu mau ke ke UI ya? Aku niatnya ambil UI itu waktu di SNBP aja Kak. Soalnya di SNBP aku nggak berani gitu. Oh, itu buat SNBP aja. SNBP Ngambil aja. prodi apa tuh? Kalau di UI Mau niatnya aku ngambil prodi. pengen teknik biomedis sih Kak. Ah, oke, oke. Yuk, yang lain ada yang mau tanyain nggak? Atau udah aman? Boleh nih. Boleh tanya-tanya nih.
Boleh ya teman-teman sambil makan, sambil nyemil. Yuk sambil sarapan ya. Marwan gak gerak. Boleh Marwan, kenapa? Yuk, Izin Kak, nanti saya jam 9 izin keluar sebentar ya Kak. mau kemana? Saya ada tes cyber Kak, Oh, sampai jam? jam 10. Oke, oke, oke. Nanti join lagi ya, berarti pas kelas materi. Nggak bikin resume kan Kak? Ya, bikin. Ya, bikin. Itu 30 menit Astagfirullahaladzim. berarti kamu telatnya. Ya udah nggak keluar deh. Tapi nggak gerak saya. Ya, bikin. Iya, nggak gerak. Yuk, yang lain gimana? Ada yang mau tanyain gak nih ke Varia? Apa mau lanjut dulu ke Taji? Yang aman coba reaksi nih. Aman-aman gak? Taji udah ada belum? Aman, Andrea aman. Mana nih Taji? Oke, Dana aman, Fataya aman. Oke. Makasih banyak ya Taji. Semoga keterima di PTN yang diinginkannya ya. Kalian semoga keterima di SNBP. Amin. Yuk, Taji. Besok ada ya. Besok ada ya teman-teman. Besok ada learning camp. Jadwalnya nanti aku kirim lagi deh. Jadi seminggu learning camp, minggu depannya Sabtunya learning camp, minggunya TO gitu teman-teman. Yuk boleh Tajki. Mana nih? Tajki masih di jalan kah? Oke, mau siapa dulu nih? Kamu, Kamelia, mau Kamelia. Mana deh Kamel? Hadir nggak? Mana nih kita cek. Kak, maaf bentar. Ini lagi nyari masjid dulu, soalnya berisik. Oke, jauh nggak tuh kira-kira? Boleh, boleh. Tunggu ya sampai 4 menit deh, sampai 50. Atau aku aja dulu ya, ngasih materi nih sedikit ya teman-teman sambil nunggu Tajki. Aku mau share dulu dikit bentar. Bentar teman-teman ya. Tajki aman gak Tajki? Udah dapat masjidnya belum? Amankah ini udah di masjid?
Boleh. Sok, kamu dulu aja, nggak apa-apa. Boleh ya, perkenalan dulu. Udah aman belum, Taski? Boleh ya, langsung aja perkenalannya, Taski. Kak, maaf ini gimana ya share screen di HP? Itu ada yang Belum ke share, coba di bawah, pojok bawah, tuh di bawah ada share, terus nanti ada pilihan tuh, file, Pak, atau apa. Sebelum. Udah bisa belum, Taski? Oke, Andrea, oke. Eh, Gimana, Taski? Udah aman belum? Udah bisa belum, Taski? Kak, ini masih bingung. Atau mau aku dulu? Itu yang ada bagikan gak tuh tadi yang kata siapa Avatar tuh? Di bawah kalau nggak salah ada yang, iya ya ada yang, ada tulisan layar. Coba, ada nggak bagikan tuh atau share? Yuk, coba kalau masih bingung ngomong aja ya, biar kita bantu coba. Bisa belum, Taski? Nah iya boleh tuh dikirim di grup. Udah ada filenya sama kamu udah di-download belum, Taski? Halo Taski. Yuk boleh kirim aja filenya di grup atau mau ke aku juga kirim boleh nggak apa-apa.
Nanti dibantu tuh sama teman-teman yang lain buat share screen-nya. Marwan siap tuh kayaknya tuh. Yuk. Boleh, boleh. Oke. Mana nih Taskinya nih? Kita sudah Bisa menunggu kirim Taski. ya di grup Kak. Ke kakak Iya aja boleh, deh. boleh. Boleh bebas. Mau ke aku atau mau ke Marwan juga boleh. Aku nih belum buka WhatsApp di ini di takutnya lama bentar. Di laptopnya belum join bentar. Atau kirim ke sini aja di chat juga nggak apa-apa di apa? Di Zoom. Atau Taski aku dulu aja ya. Nanti kamu ya sambil nunggu. Aku ada materi dikit. Udah ada belum teman-teman? Belum, Kak. Udah belum? Udah ada. Oke, aku dulu aja ya Taski bentar. Nah, ini ada sedikit nih teman-teman bekal untuk teman-teman gitu ya di kelas virtual morning hari ini yaitu tentang komitmen pribadi nih ya. Komitmen pribadi teman-teman yaitu jangan minta hasil besar dari usaha yang setengah-tengah ya teman-teman. Tanamkan dalam diri teman-teman gitu. Jangan minta hasil besar dari usaha yang setengah-setengah dari teman-teman gitu ya. Ini mengenai tentang komitmen pribadi teman-teman. Oke, lanjut. Nah, aku mau tanya nih, coba jawab jujur ke diri teman-teman gitu ya. Apakah dengan kita ikut pembelajaran learning camp ini, kita pasti lolos ke perguruan tinggi negeri atau enggak nih? Coba jawab. Siapa? Coba jujur nih, boleh di kolom chat, mau langsung ya. Apakah dengan kita ikut pembelajaran learning camp ini, kita pasti lolos ke PTN gak sih gitu? Coba, siapa yang mau coba jawab? Yuk. Coba boleh di kolom chat ya. Jujur aja nih ke diri sendiri gitu ya. Coba sambil renungi gitu apakah kita dengan ikut learning plan ini tuh udah pasti lolos ke PTN gak sih gitu ya. Udah kalau kita ikut bimbel ini, udah TO ini gitu, kita pasti lolos gak sih gitu. Coba ya dijawab ke diri teman-teman. Siapa yang udah jawab nih? Coba aku lihat dulu bentar. Pas Bismillah, Kak, pasti kalau bersungguh-sungguh benar gitu ya. Kalau usaha teman-teman bersungguh-sungguh gitu ngikuti learning camp-nya pasti gitu ya. Aku yakin kalau teman-teman usahanya udah maksimal, udah semaksimal teman-teman, sebisa teman-teman dari pagi sampai malam teman-teman belajar gitu ya dari pagi ini sampai sore nanti teman-teman mengikuti learning camp dengan baik dengan mengikutinya bukan hanya sekedar mengikuti Zoom saja gitu ya. Aku pasti yakin teman-teman lolos gitu. Asalkan jangan setengah-tengah gitu belajarnya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, apalagi jika kita yaitu datang tapi tidak hadir secara mental. Teman-teman cuman join Zoom-nya aja, tapi diri teman-temannya nggak ada nih gitu. Teman-teman cuman hadir aja, tidak fokus, cuman pikirannya kemana gitu ya. Mungkin teman-teman lagi ada masalah atau apapun itu. Teman-teman
tidak hadir secara mental gitu, tidak nyata gitu. Teman-teman tuh cuman mengikutinya saja gitu, eh, tidak interaksi dengan pengajarnya, dengan tutornya gitu ya. Teman-teman cuman join aja gitu biar dianggap hadir. Jangan ya teman-teman terus belajar kalau mood bagus saja. Jangan teman-temannya gitu, apalagi UTBK tinggal beberapa bulan lagi gitu. Meskipun sekarang sudah SNBP udah mulai pendaftaran ya teman-teman, kan udah nggak terasa gitu ya. Padahal kita kemarin Desember gitu, sekarang udah mulai bulan Februari gitu ya. Udah masuk bulan Februari kan udah nggak terasa ya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga nyerah, apalagi nih teman-teman kalau di tengah jalan teman-teman udah keterima learning camp, teman-teman udah mengikuti bimbel tapi nyerah di tengah jalan, jangan ya teman-teman. Lebih sibuk HP daripada mengerjakan soal. Coba nih siapa yang lebih sibuk HP daripada mengerjakan soal teman-teman gitu. Misal ngerjain soal cuman 5 eh, apa scrollnya 2 jam itu kan nggak sinkron ya teman-teman. Yang terakhir berharap hasil besar dari usaha kecil teman-teman tinggi, apa cita-citanya tinggi pengen ke PTN ini, pengen ke top 3, pengen ke top 10 gitu tapi usaha teman-temannya kecil gitu. Emang itu mungkin mungkin saja ya teman-teman, nggak ada yang tidak mungkin. Berarti itu kan ada jalur langit gitu ya teman-teman. Ibadahnya rajin mungkin meskipun eh, harus imbang gitu ya teman-teman, belajar akademik gitu, ibadahnya teman-teman tuh harus seimbang gitu pokoknya. Jangan teman-teman pengen masuk ke UI, pengen masuk ke jurusan kedokteran gitu ya, pengen masuk ke matematika, fisika maupun apapun itu gitu. Tapi usaha teman-teman cuma sedikit, cuman ikut learning camp, ikut Zoom ya udah hadir, bimbel ya udah hadir. Tapi teman-teman tidak mengulas materinya, teman-teman tidak mengerjakan soal, teman-teman tidak belajar lagi gitu. Cuman hanya hadir di tempatnya saja gitu. Jangan ya teman-teman. Mari tanya sekali lagi ya ke dalam diri teman-teman sendiri, apakah dengan kita ikut pembelajar learning camp ini pasti lolos ke PTN atau enggak nih gitu. Oke, lanjut. Nah, kakak Pasil, pengajar, tutor, soal tryout gitu ya, modul. Nah, modul tuh udah ada ya teman-teman di link tri peserta, boleh dilihat gitu ya. Terus ada virtual morning, teman, orang tua, sahabat teman-teman gitu ya nih. Itu hanya membantu gitu teman-teman. Yang benar-benar bisa membuat kita sampai ke mimpi kita adalah kita sendiri gitu ya. Adalah kita diri kita gitu, diri kita sendiri. Orang lain tuh cuman membantu kita, mensupport kita gitu ya. Learning camp ini mensupport teman-teman gitu ya. Tutor, pengajar dan semua itu mensupport teman-teman gitu, dari teman, orang tua gitu, teman-teman curhat itu kan bisa mensupport kita gitu. Tapi yang bisa menentukan gitu sampai bisa ke mimpi teman-teman, bisa ke gerbangnya PTN, ke top 10, top 3 gitu ya. Berarti kan itu diri teman-teman gitu yang mengerjakan nanti UTBK teman-teman sendiri. Teman-teman gak bisa nanyain ke kanan ke kiri kan, berarti teman-teman cuma fokus ngerjain soal teman-teman. Jadi kan harus percayakan kepada diri teman-teman sendiri gitu. Komitmen kepada diri sendiri, teman-teman mau ke PTN apa gitu ya, teman-teman berarti belajarnya harus lebih ekstra gitu kan. Teman-teman udah melihat nih peluang, Mbak. Misal ke UI nih, kotanya cuma 60, pendaftarnya 2.000 gitu. Berarti teman-teman harus mengalahkan 1.400, 1.940 gitu ya. Berarti kan teman-teman tuh harus belajar harus lebih ekstra gitu ya kan. Ini apalagi satu Indonesia gitu ya. Dari eh, dari dari penjuru di Sabang sampai Merauke gitu teman-teman gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Oke, lanjut. Nah, komitmen itu tidak indah tapi berat. Nah, benar banget, komitmen itu tidak indah tapi berat gitu, Mbak. Bagaimana menjalankan si komitmen itu gitu ya, bukan hanya komitmen kalian tentang hubungan, tapi kan itu untuk masa depan teman-teman ya, teman-teman. Komitmen bukan semangat di hari pertama. Teman-teman semangat banget gitu ya di learning campnya, di bimbelnya, teman-teman semangat pas masuk SMA gitu, teman-teman masuk ke SMP, ke asrama gitu, teman-teman masuk ke komunitas, semangat dari pertamanya aja. Tapi kan itu ada beberapa step lagi gitu, masih banyak gitu. Ini masuk perguruan tinggi gitu ya, UTBK udah lolos, udah hari pertamanya penerimaan mahasiswa barunya semangat, masih ada nih 4 tahun lagi gitu ya. Terus foto-foto bareng gitu ya.
janji aku bakal rajin, bukan hanya janji tapi ditepati gitu teman-teman. Kalau aku kan teman-teman tuh pasti mempunyai apa ya, kayak goalsnya teman-teman gitu ya, hari ini mengerjakan apa, nah itu lakuin gitu, jangan ditunda, apalagi ini udah mendekati nih teman-teman, mau UTBK mau SNBP gitu ya. Komitmen itu tetap datang walau capek. Ingat teman-teman, tetap datang walau capek teman-teman, sedang lelah, udah capek gitu ya, apalagi malamnya begadang ngerjain tugas, ada learning camp nih, ada bimbel nih gitu ya, ada kegiatan apa di sekolah, pasti harus diusahain datang gitu ya teman-teman, ngerjain soal walau pusing gitu ya. Nah teman-teman nih kalau pusing ngerjain soal boleh bareng sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman mau pakai ini gitu ya, Zoom kelas boleh banget. Misal nih, yuk kita ngerjain soal bareng, kita bahas soal-soal bareng boleh banget gitu ya. Aku persilakan dari Rengkem juga persilakan teman-teman kalau mau ngerjain soal bareng-bareng sekelas gitu boleh banget. Ngulang materi walau bosan gitu ya. Kayak nih materi terus ini aja terus-terus gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, terus diulangin aja biar bener-bener paham teman-temannya, biar nanti pas mengerjain tuh, oh iya ya, ini udah dipelajarin gitu ya. Oh kayak gini ya ngerjainnya, langsung kan gampang gitu ngerjainnya. Terima nilai jelek tanpa drama gitu ya. Kalau nilai teman-teman TO-nya kok segini ya, kok minggu kemarin lebih besar, apa ada yang salah gitu. Berarti teman-teman harus learning, jangan malah ngomong sana sini gitu ya. Kok aku gini-gini, berarti tanya dulu ke dalam diri teman-teman, apa aku salah gitu ya, apa seminggu ini aku cuma leha-leha, apa nggak ngerjain soal gitu ya, apa nggak ngulang materi gitu ya. Coba renungi ke diri teman-teman sendiri sebelum apa ya, sebelum tanya kanan kiri gitu ya, bangkit tanpa disuruh pastinya gitu ya. Aku yakin teman-teman bisa bangkit kalau misal nilainya PO, hasil ujian ya segala halnya, apapun yang teman-teman tidak sesuai, coba bangkit lagi gitu ya. Kan waktu itu terus berjalan, bukan hanya stuck di teman-teman aja gitu. Misal teman-teman sekarang apa ya, gagal mengerjakan soal matematika atau bahasa Indonesia, kan nggak mungkin ya kita waktu nih sekarang aja udah jam 9, nggak mungkin terus di jam 9, nanti jam 10, 11, 12, terus hari besok gitu ya, minggu, kan waktu terus berjalan gitu. Jadi jangan stuck, bangkit tanpa disuruh ya teman-teman, harus selalu bangkit. Pokoknya yang penting tuh eh, komitmen kepada diri sendiri gitu teman-teman, imannya harus dikuatin gitu ya, ibadahnya dikuatin teman-teman, jangan lupa jalur langitnya gitu ya. Nah, kalau kita sering telat, jarang ngerjain tugas, malas review, gampang menyerah, suka membandingkan diri dengan teman gitu ya, lebih aktif di medsos daripada buku, maka kemungkinan besar kita sedang mengkhianati mimpi sendiri. Benar banget gitu ya teman-teman, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gitu teman-teman tuh udah merasa ah ya udah gitu aku bisa kok gitu, jangan gampang nyerah gitu, suka membandingkan kok dia gini ya gitu, kok temen aku udah nyampe sini ya. Berarti kan teman-teman harus termotivasi gitu, jangan terus membandingkan diri gitu. Boleh membandingkan diri tapi itu jadikan motivasi teman-teman gitu. Teman-teman, temen yang ini udah masuk ke misal ke PTN ini, kok aku belum ya, nah teman-teman berarti harus bisa gitu ya, harus bisa menyapai mimpi teman-teman gitu. Nah, ini lebih aktif di medsos daripada buku gitu. Jangan lebih aktif gitu ya, lebih banyak yang aktif itu, kalau seimbang nggak apa-apa gitu, aman aja teman-teman baca buku gitu ya. Terus lebih aktif di medsos juga aman aja, asalkan seimbang gitu. Maka kemungkinan besar kita sedang mengkhianati mimpi besar sendiri. Keras iya gitu teman-teman, tuh komitmen pada diri sendiri tuh keras emang iya gitu, harus ya, tapi lebih keras lagi realita nanti gitu. Betul banget teman-teman gitu, apalagi amit-amitnya gitu ya, dan juga gitu ya, kalau amit-amitnya gitu ya, pahitnya gitu teman-teman gak keterima SNBP, teman-teman pasti nanti kayak melihat kok dia keterima ya, kok dia bisa keterima ya, padahal nilai aku lebih bagus gitu ya. Nah itu tuh balik tanyain ke diri teman-teman gitu, ibadah teman-teman udah baik atau belum gitu, jalur langitnya udah baik atau belum gitu ya, ngerjain soal-soalnya udah benar atau belum gitu. Kita tuh apa sih yang salah dalam diri kita gitu. Pasti tuh kalau udah pengumuman SNBP tuh teman-teman tuh kayak merasa wow wow gitu. Pokoknya bangkit teman-teman, masih ada SNBT, masih ada Mandiri, masih ada jalur-jalur lain untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Oke, lanjut nih ada dua lagi. Nah,
Dulu kamu punya mimpi masuk PTN, sekarang kamu sudah di sini gitu ya. Ini salah satu gerbang untuk menuju ke PTN. Learning Camp ini salah satu gitu ya, yang membantu teman-teman gitu. Jangan rusak kesempatan ini karena malah sementara. Teman-teman, aku yakin gitu ya, Learning Camp setiap minggu pasti aku ada merasa capeknya gitu ya, malasnya, apalagi dari jam 8 gitu ya. Teman-teman udah sekolah dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya teman-teman learning camp, ada yang bimbel, pasti capek gitu ya, pasti malas pengen tidur gitu. Tapi kan ini untuk mimpi teman-teman gitu, untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Beberapa bulan ke depan akan berat, tapi bertahun-tahun ke depan kita akan ditentukan dari sini. Benar banget, teman-teman. Untuk 5 tahun ke depan mungkin kita akan, wah ternyata kita 5 tahun ke belakang tuh udah mengerjain ini ya gitu, udah learning camp ya gitu. Nah coba refleksi nih, ambil catatan, buku diary maupun kertas, maupun mau sticky note di HP, mau di note, mau di catatan HP bebas gitu ya, mau di Word juga bebas gitu ya. Coba kalau hasil UTBK ditentukan dari kebiasaan hari ini, kira-kira aku lolos atau tidak gitu. Kalau hasil UTBK ditentukan dari kebiasaan hari ini, dari teman-teman SMA gitu, kelas 10, terus sekarang mau ke SNBP gitu ya, mau pendaftaran, kira-kira aku lolos atau tidak. Aku benar-benar berjuang atau cuman ingin terlihat sibuk gitu. Nah, teman-teman tuh cuman ingin terlihat sibuk kah? Atau benar-benar pengen berjuang gitu, mencapai mimpi teman-teman gitu. Pengen teman-teman jadi dokter nih gitu. Teman-teman tuh benar-benar berjuang atau cuma ingin terlihat sibuk sama orang tua teman-teman, sama teman-teman teman sahabat gitu ya. Aku datang untuk belajar atau cuma hadir secara fisik gitu. Teman-teman tuh datang tuh untuk belajar, datang ke Zoom ini tuh untuk belajar atau cuma hadir secara fisik. Coba dijawab ya. Nah, berapa jam hari ini aku serius belajar nih? Baru 9 jam nih dari malam gitu ya. Berapa jam hari ini aku serius belajar nih gitu. Bukan sekadar pegang HP gitu. Coba dijawab nih, dari kemarin-kemarin berapa jam ya aku sehari tuh serius belajar, sejam kah atau 2 jam? Misal kemarin baru 2 jam, berarti hari ini aku harus ditingkatin gitu ya. UTBK sebentar lagi, jangan stuck di SNBP. Teman-teman jangan berharap di SNBP. Kalau menurutku SNBP itu sebagai apa ya, sebagai eh, apa ya, surprise aja gitu kan, itu nggak tahu ya eh, siapa yang keterima, nilai yang besar kecil pun itu nggak ada yang tahu di SNBP tuh. Apa yang lebih sering aku lakuin, mencari solusi atau mencari alasan? Coba dijawab. Ya nih, sering ngelakuin cari solusinya atau cari alasannya nih. Solusinya, kok nilai aku segini, apa aku membandingkan, kok nilai dia bisa besar ya, padahal aku ngerjainnya udah bener-bener gitu. Coba ya dijawab sampai sampai waktunya 9.15. Oke. Aduh, nih 3 menit tinggal jawab pun nih teman-teman. Udah lama ya. Boleh yuk dijawab. Kalau udah, boleh reaksi nih ya kalau udah pada jawab. Jempolnya boleh teman-teman. Kalau udah aman, udah dijawab. Tazki, udah aman gak nanti Tazki? Boleh ya jawab dulu teman-teman, coba direnungi gitu. Pokoknya tanamin dari sekarang gitu. Apalagi kita learning camp tuh berarti udah hampir mau 2 bulan nih teman-teman. Danang udah, ya kerasa kan kita learning camp, wow udah tinggal beberapa pertemuan lagi. Meskipun masih banyak sampai April kita pertemuan ya. Oke, semangat teman-teman gitu. Aku yakin gitu ya, aku juga merasakan kayak wah setiap minggu harus Zoom gitu teman-teman, habis Senin sampai Jumatnya sekolah, Sabtu Minggunya Zoom, terus mungkin ada lagi yang bimbel malamnya atau apapun itu, pasti kan merasa wow capek ya, males ya gitu. Coba komitmen lagi kepada diri sendirinya, teman-teman pengen eh, apa ya, pengen kecapai nggak sih mimpinya gitu. Kalau teman-teman pengen kecapai ya berjuangnya juga harus dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Mimpi teman-teman selangit, tapi perjuangannya cuman setengah, kan nggak mungkin ya.
itu mungkin saja gitu ya. Tapi kan kayak realitinya gitu. Sama yang penting tuh ibadahnya teman-teman, jalur langitnya teman-teman ditingkatin lagi gitu ya, tahajudnya, duhanya, segala halnya teman-teman gitu. Gak ada yang tahu kan jalur langit tuh. Meskipun takdir kita udah ditentuin, tapi kan kita bisa berusaha gitu teman-teman. Yang udah boleh reaction. Ini tuh yang join ada 33 dari 50 orang. Udah teman-teman? Aman? Nah, katanya mental juara itu ada dua kriteria ya, yaitu tidak bermalas-malasan dan tidak cari-cari alasan. Yuk bangun mimpi itu sekarang, jangan biarkan mimpi-mimpi itu tertidur dan bangun kembali dalam bentuk penyesalan di masa tua gitu ya. Jangan sampai kita merasakan penyesalan di masa tua kita gitu ya, di masa eh, 5 tahun ke depan gitu ya. Itu jangan tidak bermalas-malasan dan tidak cari alasan gitu. Jangan mencari-cari alasan gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, segitu materi dari aku gitu ya. Coba diterapin. Teman-teman harus bisa capai mimpi teman-teman. Aku yakin teman-teman bisa gitu ya. Masuk ke perguruan tinggi maupun nanti kalau amit-amitnya nggak mungkin bukan rezekinya di PTN bisa ke PTS gitu ya. Aku tutup. Boleh lanjut ke Tazki ya. Taski, aman gak Taski? Nah, Devi, oke. Boleh Taski. Yuk, mana nih Taski nih? Yuk, ada waktu nih 13 menit sebelum kelas materi kita. Boleh-boleh, Taski. Ya, Ada Kak. nggak? Halo, nah, aman? Aman. Oke, boleh ya. Yuk, yang bisa on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tazkia Mujahid. Kalau orang-orang belum lihat aku pasti nyangkanya aku tuh cowok ya. Itu teh udah biasa lah gitu. Kalian boleh panggil aku Tazki atau Kia. Terserah ya, senyamannya kalian. Aku asal sekolah di SMA Al Mukhtariyah Raja Mandala, tepatnya di Bandung Barat. Tapi aku tinggalnya di masuk ke Kabupaten Cianjurnya. Jadi emang agak lumayan dari sekolah ke rumah tuh setengah jaman gitu. Berapa menit itu Taski? Kalau jalanan lagi lowong gitu masih 20 menitan lah. Tapi kalau agak macet lumayan sejam kurangan gitu. Wow, semangat ya. Ya. Boleh lanjut ya. Nah, kota Cianjur ini kan terkenal dengan sebutan kota santri. Soalnya di Cianjur ini banyak
banget pesantren-pesantren yang berdekatan gitu. Terus Cianjur juga terkenal sama tauconya, makanan khasnya. Aku belum pernah nyobain, sering beli, tapi belum pernah nyobain. Jadi suka dibagiin ke orang gitu. Terus, nah, aku tuh paling suka sama nasi Cianjur. Soalnya enak banget gitu, pulen. Cianjur juga emang terkenal dengan beras yang pelan gitu kan. Makan sama nasi doang juga enak tahu, apalagi nasinya yang anget gitu. Terus Cianjur juga punya sejarah tentang kuda kosong ini. Jadi dulunya tuh Bupati Cianjur dikasih penghargaan sama raja siapa gitu, aku lupa. Tapi si kudanya tuh gak mau ditunggangin. Jadi suka disebut kuda kosong gitu. Lanjut aja. Nah, kesukaan aku suka banget baca webpad gitu ya, ke dunia orange. eh aku mulai dari kelas 10 deh. Pas semenjak keluar pesantren suka banget baca webpad. Gak tahu udah berapa judul yang aku baca. Aku suka yang cerita tentang mafia gitu, soalnya ya kayak teka-teki gitu kan. Terus aku juga suka nonton film yang banyak keajaiban gitu, kayak Sofia yang kayak gitu. Aku juga suka banget nonton film jadul. Nah, kalau musik aku paling suka lagu Hindia. Aku gak tahu banyak liriknya, cuman kayak tiap kali denger lagu Hindia itu suka langsung mood gitu. Aku juga orangnya kan suka makan ya. Jadi tiap kali lagi gak mood, lagi kesel gitu, aku pasti langsung makan. Soalnya kayak gimana ya? Kalau lagi gak mood gitu tuh suka tiba-tiba lapar. Udah, lanjut aja. Nah, keunikan aku tuh suka disebut manusia dingin, tapi bukan berarti aku cuek atau gimana ya. Tapi aku tuh kan hiperhidrosis. Jadi tangan aku tuh suka dingin. Tiap kali orang pegang tangan aku pasti suka kaget gitu. Kayak, ih kenapa kok tangannya dingin banget gitu. Padahal ya itu tuh hiperhidrosis. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Terus aku juga sering tidur. Soalnya kayak enak aja gitu abis makan. Terus sering ngantuk. Kayaknya kebanyakan makan deh. Jadi aku tuh sering ngantuk. Terus aku sensitif banget sama tempat panas. Kalau diem di tempat panas tuh suka langsung bad mood gitu. Aku sukanya kalau diajak main itu ke Cipanas, ke Taman Cibodasnya. Suka banget ke situ soalnya udaranya dingin kan. Terus aku juga orangnya introvert. Orang tua aku, keluarga aku semuanya extrovert ya. Suka ngomong, suka berbicara di depan orang banyak, tapi aku gak tahu nurun dari siapa introvert kayak gini. Terus aku juga gak suka makan pedas. Aku suka banget makan yang manis-manis. Kalau sekali makan pedas itu, suka langsung asam lambungnya naik. Terus aku juga kemana-mana suka bawa kipas. Jadi sekalinya aku ke sekolah gak bawa kipas, pasti orang-orang tuh suka nanya, tumben kenapa gak bawa kipas gitu. Lanjut aja. Nah, kekurangan aku tuh emang orangnya agak lemot gitu. Kalau ngejelasin apa-apa tuh harus pelan-pelan, langsung langsung baru langsung kecerna gitu. Terus susah beradaptasi juga. Terus kan aku introvert emang jadi belum bisa public speaking dengan benar di depan orang banyak gitu. Terus aku orangnya lupa.
Tapi untuk ngatasin semua ini, aku berusaha tiap kali udah ada bimbingan gitu dari Perintis, suka nyatet lagi, ngerangkum lagi, nonton lagi, record yang ada di file itu kan, terus dirangkum lagi sama aku. Terus aku juga suka catat banyak banget di HP catatan yang tanggal-tanggal penting, soalnya aku kan emang mudah lupa lupa gitu orangnya. eh ya udah segitu. Aku gak maaf ya guys tadi itunya waktunya jadi agak terbuang-buang gitu. Apa-apa, aman-aman aja. Masih ada kok waktunya tadi. Ada yang nanya tuh di kolom chat tadi, boleh ya? Yuk yang lain. Boleh ya kalau mau tanya-tanya. Berarti ini yang Jabar banyak ya, lumayan ya yang Jabar-Jabar. Aku suka seblak tapi tiap kali beli seblak suka agak pakai pedas, makanya suka dikatain sayur seblak sama teman-teman. Berarti bener-bener nggak suka pedes gitu ya, nggak bisa mungkin. Iya, sebenarnya suka, cuman emang nggak kuat aja lambungnya. Oke, Sunda ya nih. Banyak orang Sunda. Sebelah level nol. Iya. Boleh yang mau tanya-tanya. Berarti lumayan ya kamu itu sekolahnya. Ya lah dari Raja Mandala ke Cianjur lumayan. Iya kak, makanya kalau pagi-pagi itu suka, Itu terus bawa motor kamu sendiri apa dianterin? kalau kelas 10-11 sih suka diantar dijemput, tapi kelas 12 bawa motor sendiri sih. Oh, tapi maksudnya ada temen kamu di sana berangkatnya gitu. Sendiri, pulang pergi Wow, suka sendiri. ah, semangat ya pokoknya. Semangat terus. Yuk, yang lain mau tanyain gak nih? Masih ada waktu. Untuk apa materi-materi sebelumnya aku udah upload ya. Nanti yang belum-belumnya nanti aku lagi proses upload. Untuk modul juga di Linktree udah ada ya teman-teman. Coba dilihat. Yang nanti tanggal 25 siapa aja tuh ya yang ikut ya? Siapa aja tuh? Yuk teman-teman ada yang mau tanyain nggak? Nanti yang tanggal 25 tuh yang acara apa? Yang di Salman ada yang ikut nggak? Yang kemarin ngelis 4 orang. Iya ya 4. Haikal kalau nggak salah siapa aja? Oh saya iya. Eh, ada yang mau tanyain lagi nggak nih ke Taski sama ke Varia? Waktunya nih ada 2 menit lagi. Atau udah aman? Coba. Coba yang aman reaction. Reactionnya nih coba keluarin yang aman, yang aman. Gimana nih? Oke, aman. Oke, oke. Seblak campur es. Emak enak, Marwan. Ada aja. Biar nggak pedes.
Nempel pedesnya tapi. Ini 1 menit lagi. Boleh minum dulu sebelum kita masuk ke kelas materi nih. Kak Naziranya udah ada ya, Kak? Halo, Kak Nazira. Oke, aman. Nah, kita tutup dulu aja ya kelas Spiritual Morning hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas Spiritual Morning hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman, meskipun tadi ada sedikit lah kendala dikit-dikit. Nah, untuk besok masih ada learning camp ya besok itu. Besok jadwalnya senam teman-teman. Jadi disiapin nih energinya buat besok. Besok kita senam online lagi. Nah, nanti buat nentuin yang mau perkenalan nanti aja ya di akhir abis kelas tutorial nanti ya. Boleh nih. Kan ada tuh Kamelia satu buat satu lagi berarti. Ya. Nah, sebelum ke kelas materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Semoga kelas pematerian hari ini berjalan dengan lancar. Materi yang disampaikannya nanti masuk ke teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung tanyain aja ke kakaknya ya. Nah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, aku serahkan ya Kak untuk kelas materi hari ini kepada Kak Najira. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar? Terdengar Kak? Oke, alhamdulillah. Aman. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Fasil. Em, aku minta izin kepada Kak Fasil ya untuk tolong ACC tutor untuk record to this computer aja. Belum ada Gimana belum ada sebenarnya? permintaan nggak? Oke, wait, coba ya.